अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जिंदगी जिंदगी के बारे में आज कुछ गपशप करते हैं। जिंदगी ने आपको क्या सिखाया है, जिंदगी ने आपको दिया क्या है आज तक। चलें, कुछ सोचें, कुछ मोहब्बतें, कुछ कुछ दोस्त, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था आपके पास लेकिन आ गया और उसने आपको मुश्किल में डाल दिया। पता है आपको, जिंदगी में मिलने वाली हर चीज आपको कहीं ना कहीं आजमाइश में डाल देती है, मुश्किल में डाल देती है। सिर्फ मेरा रब है जो आपका ख्याल रखता है, आपके साथ होता है। जिंदगी का हर वो लम्हा, वो तमाम चीजें जो आपको अल्लाह की तरफ माइल कर दें, जो आपको अल्लाह ताला से मोहब्बत सिखा दें। उफ, बहुत गहरी बात है। कुछ भी ऐसा आपकी जिंदगी में होने वाला जो आपको डायरेक्ट ताल्लुक आपका अल्लाह से जोड़ दे, आपके दिमाग की सारी मैल कुचैल साफ कर दे, आपको चीजें वाजे नजर आने लगे, दुनिया की हकीकत, लोगों की हकीकत, लोगों के चेहरे, सब कुछ वाजे नजर आने लगे। लोगों के दो चेहरे, मैं फिर से बताऊं, दो चेहरे। हर इंसान ऐसा ही है। बाकी तो फिर जो चालबाज हैं वो तो चार चार पांच पांच चेहरे रखते हैं, बहुत टेक्निकली एक्टिंग करते हैं। वेल, जिंदगी का हर वो लम्हा जो सजदा करना सिखा दे, हर वो दर्द जो अल्लाह के आगे रोना सिखा दे, हर वो आजमाइश जो अल्लाह के करीब और दुनिया से दूर कर दे आपको, यकीन जानिए आप पे अल्लाह की अता है, अल्लाह का फजल है, नेमत है। दुनिया सारी घूमी आपने, सारी दुनिया घूम घुमा के आखिर आप अपने रब के पास लौट गए। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? नहीं हो सकती। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। देखें, जिंदगी अगर आपको मोहब्बत करना सिखाती है और आप उस मोहब्बत में नाकाम हो जाते हैं, किसी के पीछे भागते 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 थक जाते हैं और फिर सजदे की तरफ लौट आते हैं, रोने की तरफ लौट आते हैं, अल्लाह से मोहब्बत में जुड़ जाते हैं, अल्लाह से ताल्लुक में डबल ट्रिपल हो जाते हैं, तो मेरा रब तो वैसे भी आपका इंतजार कर रहा था। तो कब से कह रहा था, आओ मेरे पास, जाए नमाज बिछाओ, कुछ देर वजू करके आओ, बातचीत करें, आओ बात करें, मांगो क्या मांगते हो, चाहते क्या हो, क्या चाहिए। फरिश्तों को अल्लाह अक्सर कहता है, जाओ देखो क्या कह रहा है, क्या मांगता है, क्या देते हैं, क्या लेना चाहता है, दिखाओ बताओ क्या देना है इसे, इधर दिखाओ क्या कह रहा है, मुझे बताओ। अल्लाह सब जानता है, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसे फिक्रे हैं जो किताबों में पढ़े हैं हमने, कि अल्लाह पूछता है उनसे, आओ ना इधर, इधर लेकर आओ इसे, इधर दिखाओ क्या कह रहा है। उफ, मेरा रब किसी के बारे में ऐसे कहे, मेरा रब कहे बताओ क्या मांगता है, मेरा रब कहे देखो क्या चाहता है, और फिर आखिर में वो कहे दे दो इसे सब, दे दो, इसी का तो था, इसी के लिए तो बनाया था, बस रखा हुआ था कि खुद आके ले जाएगा। व्यूअर्स, खुद आके ले जाएगा। अगर आपको इस एक फिक्रे की, जिस पर हमने बहुत सारी समझ लें कि किताब पढ़कर 10 पेजेस की एक मजमुआ फिक्रे की अगर एक मैं वो करूं, ज्यादा तमहीद ना बांधूं, तो कैसी बात है ना ये, खुद आकर ले जाएगा। आप खुद गए हैं अल्लाह के पास? कोई बाहर के मुल्क से आपका कोई रिश्तेदार आता है और कहता है कि वो आएंगी ना आंटी, उनके लिए गिफ्ट्स लाई हुई हूँ, या वो आएंगे तो उनके लिए कोई तोहफा लाई हुई हूँ। वो लोग आएंगे, वो रिश्तेदार, वो फ्रेंड्स, वो आएगी तो खुद ले लेगी, वो आएगा, वो कजन या जो भी। तो मतलब आप देखें कि आप इन चीजों की बातों को और कितना ज्यादा लेट करेंगे, मतलब आप अल्लाह के पास कब जाएंगे। हाँ, वो एक वक्त जब आपको मौत आ जाएगी, जब हमें मौत आ जाएगी, तो फिर तो हमने अल्लाह के पास लौट कर जाना। ये आए वहीं से थे, उसने हमारी मट्टी गूंदी थी, उसने हमें बनाया था, लेकिन जाना भी तो है ना। तो जो वक्त बीच का था, दरमियान का जो वक्त था, वो अल्लाह को क्यों नहीं दिया? वहीं से आए थे, वहीं जाना था, ये बीच वाले वक्त में क्या हो गया? दुनिया के पीछे क्यों भागने लग गए, स्पेशली दोस्तों और रिश्तेदारों के पीछे, स्पेशली ऐसे लोग जिनके पास आपसे शायद थोड़ा बहुत ज्यादा है मैं नहीं समझती। माशाल्लाह, अल्लाह ने हमें खुद सब कुछ दिया हुआ है, शुक्र अदा करने की देर है बस।
اللہ اور بھی دے دے گا. تو مطلب کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں انسان ویسے اگر بہت زیادہ لگژری کی لالچ کرے تو بس پھر تو اس کے پاس سمجھو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھ دیکھ کے اگر وہ کہے کہ ساری دکانیں اٹھا کے میں اپنے گھر لے آتا تو سوری وہ دکان ہے، وہ آپ کا گھر نہیں ہے. اور دکان کا سارا سامان اٹھا کر گھر لے آنا یہ آپ کا گھر ہے، یہ دکان نہیں ہے. ویورز آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ پاک اگر ان تمام چیزوں سے گزار کے آپ کو اپنے پاس لے آیا ہے نا تو آپ بہت لکی ہیں. آپ اپنی لکی ہونے کو آج محسوس کر لیں کہ اگر ان تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ کا فضل آپ پر آ گیا ہے اور آپ اب سجدہ کرنے لگے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان تمام آزمائشوں سے نکل کر اب اللہ نے آپ کی محبت کو جج کر لیا ہے اور دیکھ لیا ہے کہ ہاں یہ میرا اپنا بندہ ہے، آپ آزمائش میں 100% مارکس لے آئے ہیں، تو بس پھر اب آپ کی کشتی پار لگ گئی ہے. اب آپ خوش ہو جائیں اور اسی کنسسٹنسی سے اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور دنیا کو جس کے بہت سارے مسئلے تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیں اور اللہ کی محبت کو پا لیں اور اس محبت کے بارے میں اب لوگوں کو بتانا شروع کر دیں. یہ بھی اب آپ کا فرض رہا اور اللہ کا حق ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو بیٹھ کے بتایا جائے. اللہ کہتا ہے کہ نیک انسان وہی ہے جو محفل میں بیٹھ کے میری تعریف بھی کرے اور ذکر بھی کرے. جو شخص 4 لوگوں میں بیٹھ کے اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے نا تو سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کو اپنے محبت والے پیارے لوگوں کی لسٹ میں چن لیا ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ 2 بیٹھے ہو نا تم میں تیسرا ہوں، تم ایک ہو تو میں دوسرا ہوں، تم 2 ہو تو میں تیسرا ہوں، تم 3 ہو تو میں چوتھا ہوں. اور کوئی بھی شخص جو اللہ کی محبت میں مبتلا ہے نا اس کی یہی نشانی ہے کہ وہ جہاں بیٹھے گا اللہ کے بارے میں بات کرے گا، اللہ کی بات کرے گا، خود بھی اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوگا اور لوگوں کو بھی سیدھی راہ دکھائے گا، انہیں کہے گا آؤ اس راہ چلاؤ. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کسی بھی محفل میں بیٹھتے ہیں اور آپ نیک ہیں تو آپ ہر وقت آپ کے زبان پہ اللہ کا ہی ٹاپک ہوگا. آپ ہر وقت یہی کہہ رہے ہوں گے اللہ کی یہ بات ہے، اللہ کی وہ بات ہے. آپ کے پاس اور کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوگا بات کرنے کے لیے، کیونکہ صاف ستھرا پہننا، کھانا پینا یہ تو ایک بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے، یہ ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے زبان پر جو چیز ہے نا جس بارے میں وہ ہر وقت بات چیت کرنا پسند کرتا ہے، اگر وہ میرے رب کی ذات ہے جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ماشاء اللہ آپ نے دنیا اور آخرت دونوں پا لیے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آؤٹ ویورز. گاڈ بلیس یو آل.